Okay, Ginto. Of the women magbakan. Milog sa giwan ang Team Karkar. Ini Ginto na. O nga. Masalam kayo sa atong organizer promoter na si Coach Michael Diaz. More power. And God bless to Coach Michael Diaz, atong organizer promoter. O sa atong mga sponsor who made this event possible. Thank you so much. Score 3-0 na. Our major sponsors are this following: Sila Torres, Apple Guhayon, Glory Secretaria, Boss Rubin, Diana, Dilipan, Mia, Buna Diana, Sakagay Pumiyam, Marie, Pilat, wow! Nice shot. Perfect shot coming from Pilat. Inubanan na sa barangay officials diri sa Apugol, Sibunga. Nga gipanguluhan ni Cap Dario Albarico, Konsehal Makoy Lopez, Konsehal G.R. Avila, Coach Michael Diaz, Coach Ating Malinaw, Coach Susan Abli, Coach Joyce Taparit, Coach Lucille Caballes, Coach Adwan Iski Chero Matria Rilatus. Short ang tira niya. 4-0 na, 4-0. Para bawas ang Team Cardex na yan. Servisyo na Wonder Woman. Pilat. Out ball. 5-0 na. Pilat. Turiana. 1-on-1. Gangs. Bali. Scored 5-0. Gisiruhan ang nakaraot sa giwan. O gigutom ha ato sa inyong biyahe diya sa East Road, drop by mo sa Kanana ni Maria diya sa Kansuhong, Talisay City. Mauna diya na area ang lamian nga Karkar Litson. Pochino ay lamian niya Balbakua. O ga baki pagkirian wang iyay ka huwag mapilat to kung niya walang katao-tao. Wow. City 0 atong score. Servisyo Nicole. Yay! Mia, ulit answer by Diana. Paksit. City 0 lagi po na ito score sa atong gipto. Pabor sa ating Cardex. Wait, 8-0. Yay ka, Bicol. Wala gud bukya na gud ang matira sa Team Karkar. Kini para Gis, wait, G0. Yay, doon natin decision game man eh. Wala na yun. O si 0 pa, wala pa manaog. Servisyo Marie. Yan, nakasalaw pa ang Team Karkar. Zero 11. Servisyo Mia. Kari, tuklat. Batiklat. Bang. Out ball. 11-0 ha. Para daw. Yay, gitagaan ka yung tugo. Buhay pa ang Team Karkar.
Buhay pang Team Karkar. Kuya, madiskuito niyo ron. Maka-state nila yun. Sato? Tilibert, out ball. Buong pa ni Tilibert. Kita kay Tilibert niya. 11, triple 1. Parados. La! Ganda ng ginawa ni Mia. 2. 11. Kuya ulit mo tigil ni. Nanay good. Servisyo kaya na para daog. Daog na. Daog na ang Team Cadex sa Ginto. Okay, coming up ang ato ang decision game.